Good morning sa tanan. Taod-taod na kung wala nakabidyo sa kung mga niluto ba karon. Nagluto ko og kanayan sa napasiga. Nagluto ko kuan ubod. Ubod sa lubi ug ham ug carrots. Kay akong buhaton nga lumpia. My own version of lumpia. Try na to ni og bet ba sa tanan. Naging watay tig camera, watay tig video sa laling sikap. Gunit sa luwag, gunit sa cellphone. So samtang nagisa, samtang mapaabot tag maluto, takloban na sa nato. Yan, takloban na sa nato ha. Until the next video, good morning, God bless.